personal selling, and we have completed that. Today we will talk about what is selling skills. Remember, it is very essential that if you are a personal seller, you should have to develop some selling skills. The selling skills are effective communication skill. That components are effective component skills, listening skill, effective communication skill, listening skill, conflict management skill, negotiation and bargaining skill, and problem resolving skill. So effective communication skill. Remember, if you think only English is one prime communication medium, it is not like that. Communication means some very specific and easy language through which you could able to, um, convey about the products, quality, quantity. There's a that kind of a pre and post services. What are the benefit you are getting out of this particular product and all. So all these things, when you try to convince someone with a very polite way, with a very easy medium of communication, easy languages, then that is called effective communication skill. That means once you started talking about all these things, the person who is pursuing or receiving this message, he could able to easily receive and understood the message. That was called effective communication skill. Came to the next one, that was called listening skill. Bahut time when the seller tried to sell something by one-to-one interaction, the person who is prospect person whom to you sell, je apankar prospect buyer haba, he also wants to say something. So it is very essential that whatever the person's query, whatever the person's really looking forward to ask, seguda appudu bujhibe. You have to understood that what Mr. X is asking for, what Mr. X requirements, need, want, demand, whatever you can say. That you have to first understood. So that was called listening skill. Then came to the third one, that was called conflict management skill or conflict management and resolution skill. Now, what do you understood by conflict? તમે ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଯିବି, I do want to sell something and I have a conflict. No, you don't have a conflict with the people. It is like if you say 1,000 to 1% or 100 to 1% chances are there where the seller will make a conflict with the buyer. Conflict resolution means there are so many conflict in between the buyer's head. ବୁଝିହେଉଛି ବାୟର ଯୋଉ ନିଜର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି କମ୍ପାନୀ, ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି ସର୍ଭିସେସ୍, ବାୟର ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି, ବାୟର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଦି ବାୟର. ଏଇଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଆପଣ କୋଉଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହବ. ନୋ. Conflict management and resolution means if the buyer have some conflict, buyer have some issues regarding the product and services, or might be regarding the company or past experiences. So one has to, or the selling skill ro kamo hela, seller ro kamo hela, he has to make it resolute. He has to make it solution. The next skill is called negotiation and bargaining skill. Negotiation and bargaining skill. Negotiation, it is one of the most required skill of any seller. So you can drag down the price up to certain limit. ଯେମିତି କି ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, when last class ରେ କହିଥିଲି, when we talking about MRP, government also creating awareness that the customer should ask or negotiate on the price which is based on
some benefit that is MRP. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଲର ବି ଜିନିଷ ତାର ବିକୁଛି ସେ MRP ଉପରେ negotiation କରୁଛି, bargain କରୁଛି and କିଛିଟା କମ କରିକି price product ଟା market ରେ ବିକିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି. So that was called negotiation and bargaining skill in specifically in concern to pricing. And the last one is called problem solving skill. If the customer came along with any problem, any challenges, any issues, so it is one of the prime duty of the seller to resolve that, to resolve that or to solute that. Now, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ skills ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଏତେ ଶୀତ ପଡିନି ଯେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲ. କିଏ ଢୋଳେଇ ପଡିଥିବ? ନାଇଁ ବୁଝିଗଲା ଠିକ. ଇଏ ଟିକେ ଢୋଳେଇ ପଡିଲା ଲେଲିନ ବାବୁ. ମ୍ୟାଡାମ କାହା କଥା କହିଲେ? ଛାଡନ୍ତୁ. ମୁଁ କହିଲି ଢୋଳେଇ ପଡିଲେ ଲେଲିନ ବାବୁ ଢୋଳେଇ ପଡିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅସମ୍ଭବ କଥା. ମ୍ୟାମ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି. ସେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି. ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କାରଣ କାଲି କ୍ଲାସ ମଝିରେ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମ୍ୟାମ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସିଏ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ମ୍ୟାଡାମ ମଝିରେ ପଶିକି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି. ମୁଁ କାଲି ବି ଥିଲି ସେ ଟାଇମରେ. ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ. କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରେ ଆଗ. ଗୋଟେ ଝଗଡା କରିସାରେ। ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, that to be you are not all are not fresh student. ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଇମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି. ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଟାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି. ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଡିସି ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲେ ମୁଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଯିବି, ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଡିଡିସି ପିଲାମାନେ. ତ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିବି, ଗାଳି ଦେବି, ଘରେ ଯେମିତି ମା ମାନେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, ପୁଣି କଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି କି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କୋଉଠି କୁହନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟିଚର. ବଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ, ବଟ୍ ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି କଣ ପର୍ପସ କଣ, ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ? ମୋ ଏଇଠି ତ ଅସୁବିଧା, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ପଢେଇଲି. କଥା ହେଲା ଜଣେ ଟିଚର, ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଜଣେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଯିବେ, କେବେ ନା କେବେ କଥାରେ କହିବେ ଡିଡିସି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଭିତରେ they are fight with each other whereas the teacher was there. এটা କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଜ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇମେଜ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଖରାପ. ଏବେ ଜଣେ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଗେନ୍ ଦି ନଲେଜ. ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି. ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁନି ରିଗାର୍ଡିଂ ସମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍. ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଯଦି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି. କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, ସେ କହିଲା କି ଫେବୃଆରୀ କେତେରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଭିତରେ ଡେଟ୍ କହିଲା, ଏଇ ଡେଟରେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ. ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ କିଛି ଡେଟ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି. ତ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ? ନା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା. ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ସେ ଇନଫର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ, ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ପର୍ସନାଲି ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି. ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଉଛି, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ବେଟର ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ. ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ, ଝଗଡ଼ାଝାଟିରୁ କିଛି ମିଳିବନି. ଲେଲିନ ବାବୁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥାନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଆମର ଇଏରେ ଥିବ ନା, ଡାଟାବେସରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ବି
कि आपण मन झगड़ा हबार अछि आपण तो पर्सनली परस्पर को जानि सारलेनी जदि व्हाट्सएप ग्रुप करचंदी त निहाती नंबर भी थिबो आपण सेठी जाय कि झगड़ा करंतु किछि असुविधा नहीं झगड़ा करबा आपनकर राइट सेमति नै कि मु आपन को झगड़ा करियर अटके देबी बट क्लास मछरे करंतु बुझिले नाउ मूविंग टू वन स्टेप अहेड आमे आगु को बढ़िबा सेलिंग प्रोसेस selling process includes selling process is defined as a process by which a salesperson identifies the and locate the prospect, separate the prospect from the suspect, approach them and make a sales presentation, handle the objection and close the sale. बुझी पाउछन्ते एटा हला हमें कहूछु sales process. Sales process is being distinguished by some steps. Step रे कोन आसिला ना salesperson identifies and locate the prospect. Now who is a prospect पिलाने? Who is a prospect? Prospect है that particular बायर person जोटा whom बायर to जहाँ I रिक्वायर कर sell. Sorry, बायर परसेंट बायर जहाँ रिक्वायर करछि potential buyer आपण कहंतु जोटा कहउचंती potential buyer. जब माने ता पाखरे पैसा अछि से किनी परिबो I have to identify that person. जहाँ पर पैसा अछि दरकार अछि नीड अछि but बहुत टाइम रे for an example need नहीं भी but the person is having money also you could able to identify that fellow person and try to make him a prospect. Then separate the prospect from the suspects. Now separate from prospect means prospect माने गोटे huge criteria. सस्पेक्ट माने जो माने नेचुरली जो माने डेफिनेटली किनिबे ता माने हमर टारगेट ऑडियंस अप्रोच देम मेक देम ए प्रेजेंटेशन सेल्स प्रेजेंटेशन सो अप्रोच केमती करिवे रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट सो प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन करिवे प्रेजेंटेशन ऑलवेज नॉट मेड बाय पीपीटी एंड ऑल presentation means saying some very interesting characteristics of the product about the level of satisfaction, how you're being satisfied, about the services which is attached with the product where the product is not charge anything for the services and all. So make a presentation of your product or sales presentation of your product with the target audience. Then if the audience have any kind of objections, handle that objections and close the sale by selling the product. So this is what called the sales process. The selling process can help a salesperson to identify the customer's need, arouse their interest in product or brand, and motivate them to make a purchase decision. Now, communication process. Let me share one more screen. Just a minute. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ screen ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ share କରୁଛି. ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ communication process ଟା ପଢିବା. Give me 1 minute. मैम ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା. मैम गोटे कथा कहर थिला हमर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एचआरएम ହୁଁ, क्लास ये तीनटा ହୁଁ. हला कहया गले फिजिकल क्लास कहले हमर ठीक किंतु ये ऑनलाइन रे मैडम टे क्लियर होउनी ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା absolutely correct. କାରଣ ସେମାନେ ପିପିଟି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ସାର୍ ହିଁ खाली डाकी ପଢନ୍ତି. दोजन डाकिले मैडम आमे केमति कोन लिखिबु सेटा फेर एटा अकाउंटिंग ଓହୋ जिंस ना मैथमेटिक्स ଆଚ୍ଛା आज्ञा ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି. हां अकाउंटिंग हैला कि फाइनान्शियल ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆଉ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ଆଉ एचआरएम क्लास ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ବିଆରଏଫଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ ଅଛି କେବଳ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଠିକ ଟା ଅଛି ଟିକେ ଭୁଲ। ବିଆରଏଫଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ହୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଚଆରଏମ୍ ହୁଁ ହୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସଟାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କଣ ନା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସରେ ସେଇ ରହିବ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡେସନ ଯେମିତିକି ଆମେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ କେବଳ ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବୁ. So it is bit of difficult for all to attend the physical classes. ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ପାରିବା କାରଣ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବେ ନା ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲାसेସ୍ ହଁ ମୁଁ ତ available. କାରଣ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଲେ ଆଉ 50% କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା. ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ସେମିତି କ୍ଲାସ ତ ହୁଏନି ନା କ୍ଲାସ ହବ ମାନେ we have to run with a schedule.
5 क्लासेस 6 क्लासेस ର शेड्यूल हबो कारण सब टीचर सब बेले अवेलेबल रह माने क्लास पई की देखो हमर ऑफिस टाइमिंग हला 10 to 5 आमे क्लास टा 10 to 5 भितर करबुनी आमे क्लास करबु मॉर्निंग 7 रु तो कर परबुनी 8 रु करबु हां कारण एते ठंडा रे कहीं भी आसी परिबेनी ओपन करिया को 7 रु से 2-3 दिन बेली हे गला धर 8 रु भी करबु केते जण ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास को आस परिबे अपन जितला ऑफलाइन क्लास हमें करतलो हमर अटेंडेंस थिला 42 आमे जितला ऑनलाइन क्लास करछु अटेंडेंस इज मोर देन 100 आज सिना कम अछंती अदरवाइज मोर देन 100 नाउ जदि आपण एज अ होल देखिबे आपणकर 42 क्लासेस 42 स्टूडेंट को पय हमें करिबा ना मैडम 100 ऑनलाइन प्लस क्लास में हमें एग्री अछु बट out of 8 subjects we are facing problem only for these 3 subjects other 5 subjects are okay fine for online purpose the way of presentation the way of teaching in online or these 3 subjects are not up to the marks for us आम बोली जमन जानी नु किछि अच्छा but କଥା बाकी ହଉଛି 5 subjects रे we are not complaining 5 subjects are fine आपण पढ़ौचंती बहुत बढ़िया सुंदर बाकी ओबी मैडम पढ़ौचंती फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत सार पढ़ौचंती सुंदर बट ये जो बिजनेस एथिक्स भी also बहुत भलो पढ़ा होची बाकी सब ठीक अछि किंतु जो ये तीनटा सब्जेक्ट रे हमें टिके डिफिकल्टीज फेस करछु अच्छा नहीं बट मु ऑनलाइन बुझिली पे आपण ऑब्जेक्शन करनो ये पांचटा ऑनलाइन तो एक्सेप्टेड हाँ नहीं मु बुझिली आपण जहा कहउचंती सेटा मु बुझी परली जेहेतु सेटा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अछि आपण को जदी से व्हाइट बोर्ड की कोन यूज करथांते कि पीपीटी यूज करथांते आपण मानक पे इजी हिथांता मैथमेटिक्स टा को कंटिन्यू करबा को एग्जैक्टली मैडम एग्जैक्टली हाँ ता पई गोटे सॉल्यूशन हला मु सारंग सहित कथा भी हबो जदी आज तो सारंग क्लास अछि बोधे यस मैम ଅଛି जदी जदी हबो आपण से एई जिंसटा सारंग को कहंतु क्लास रे मु भी सारंग सहित कथा हेबी हमर प्रीवियस एफए क्लास टा थिबो जने अन्य टीचर जेबे नेइथिबे केबे जदी जे पीपीटी शेयर करथिबे मु देखुची जदी तार रेकॉर्डिंग थिबो ए क्लास पर हबो जदी मु सारंग को रिक्वेस्ट करबी से रेकॉर्डिंग टा ऑनलाइन कर दबा को बढ़िया हबो मैडम सेटा हेले आपण माने भी से पीपीटी टा पाई जिबे पीपीटी टा से जो डिस्क्रिप्शन टा पाई जे तथापि आपण सेम जिंसटा जहा मते कहिले मु तो कहिबी कि आपण माने देखंतु आपण माने हम कस्टमर जति कस्टमर रेस करिवो ता वॉइस ताहले सर निहाती टिके सुनी मु सर को ऑब्वियसली जाई कि ଠିକ ଅଛି ସେଟା ऑफिस ଆମ रे ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କହିଦବୁ हाँ आपण को ड्यूटी कहंतु मु भी सर को कन्विंस करके प्रीवियस जो एफए क्लास टा थिबो एफए रो रेकॉर्डिंग टा थिबो हम पाखरे यूट्यूब रे मु सर को कहबी सेटा टिके ऑन एयर कर देबे आपण मानको पई क्लास सरला परे तो यस आपण मैम मानको पई से इजी हबो हैना ଆଜ୍ଞା ओके तो मैम हमें गोटे रिक्वेस्ट अछि हाँ हाँ कहंतु आज्ञा मैम कोर्स कोर्स माने गोटे दिटा सब्जेक्ट रे छाडी आ कोर्स रे सरी को तो कोडर एक्स्ट्रा सरीगला टिके क्लास करले हाँ एक्स्ट्रा काली केवल गोटे दिन बिजनेस बिजनेस एथिक्स रो एथिक्स सरी सिलेबस टा एक्चुअली टिके छोटो सिलेबस हाँ छोट अछि तो सेट सरी बाकी आ सब जाहले भी 2 यूनिट बाकी अछि मोर तो फोर्थ यूनिट हलानी आ मोर गोटे यूनिट अछि मैं हाँ काली पढी ମ୍ୟାମ୍ एचआरएम ଆପଣଙ୍କ रो କଥା ଆମେ 2टा କହୁନୁ अछि ଅନ୍ୟ ସବୁ नहीं एथिरे भी अन्य एग्री सब्जेक्ट रा हाँ मैडम नहीं ये शुणंतु जो मैडम कहते सेथिरे भी हम एग्री कि तो बहुत बाकी तो अछि टिके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जदी 3-4 दिन टिके काली और एक्सटेंड करते काली तो भलो हो नहीं काली हमरो क्लास हबो मु आपनको शेड्यूल शेयर कर देबी काली मु नेबी एफएसआर नेबे मैडम आपनकर एचआरएम जो एमसीपी मैडम दीटा क्लास नेबे मॉर्निंग रे गोटे नेबे आफ्टरनून रे गोटे नेबे आउ विश्व सर जे एफएम पढौचंती से 2 घंटा गोटे क्लास नेबे तो ଆଉ काली पैकी शेड्यूल हेची हां ଏଚଆରଏମ୍ एचआरएम सुजीत କଣ सर को ଏଚଆରଏମ୍ क्लास ମ୍ୟାମ୍ ଦିଟା क्लास खंडे हेलाଣି ବୋଧେ ହେଇନି एचआरएम हाँ दीटा हाँ क्लास मैम मिस अछि एचआरएम टा मु पचर काली कारण सर अवेलेबल नहांती मु मैडम सर को 2 घंटा जो क्लास कहउचंती एट ए टाइम हम्म, स्ट्रेच न करिकी हमକୁ ଟିକେ घंटा घंटा कला हबनी नहीं विश्व सर 2 घंटा आपन को एफएम पढ़ी देबे कारण से तांकर सारिबे कोर्स से टिके मैडम सिए बाहर तो को पढ़े देबे सिए तो एक्सपर्ट अछंती सी एक्सपर्ट से पढ़ सी କିନ୍ତୁ पढ़ाइए ଆମେ पढ़ ପଢି जाओ ପାରିଲେ ହେଲା नहीं सार तो केबे भी मु माने मु भी देखी सार पढ़े देबे अपन माने बुझिबे मते लागुनी एफएम बुझिबे असुविधा कारण सार बहुत भलरे बुझांती पिला बहुत क्लारिटी हो ଇଏ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାस ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି
ବେଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ ରେକର୍ଡେଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଅଡିଓ ବେଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ହୁଁ ରେକର୍ଡେଡ ଅଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ? ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାसेस ଆମେ ଦବୁ। ଆମର ଅବିକା କଣ କି ସ୍କାଟର୍ଡ ୱେ ରେ ଅଛି ସେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡାକ, ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ବନେଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ତାକୁ। ମ୍ୟାଡାମ ପିପିଟି ସହିତ ପିଡିଏଫ ଦିଟାକ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ଦେଇଦେବି ମୋର, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଓବି ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ସେୟାର ଦେଇଦିଏ। କରିଛନ୍ତି ବି। ଓବି ମ୍ୟାଡାମ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ କହିଲେ ନୋଟ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେବେ ରଶ୍ମି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଦେବି। ମୁଁ ପଚାରି ଦଉଛି କିଏ କିଏ ଦେବେ, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମକୁ ପଠେଇଦେବେ, ସେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ମତେ ମତେ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଦେବି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ବିଜନେସ ଏଥିକ୍ସ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ। Yes, yes, ma'am. ପଚାରିଦେବି, ମୁଁ ଏମସିପି ପଚାରିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ। କହିଛନ୍ତି, ଏମସିପି ମ୍ୟାଡାମ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏମସିପି ମ୍ୟାଡାମ କୁ ପଚାରିଦେବି। ଆଉ ଓବି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରାଟା କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 4 ପେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନୋଟ। ୟୁନିଟ ଟା ବାକି ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ ସେ କୋଉଥିରେ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମ୍ୟାମ୍ ସେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଲ ରେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ଗ୍ରୁପ ରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଓକେ। ହଉ ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା। କମ୍ୟୁନିକେशन ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ପଢିବା। Communication process includes 6 different stages. कौन stage रहुची? Identifying the target market, determining the communication or communicative objective, designing the message, selecting the communication channel, allocation of the promotional budget, and deciding on which promotion mix has to be taken care of. Now communication process माने कौन? Simple आमे जो English communication देखो कौन? Sender send the sender send the message, then it has to go to the receiver. ता भितरे जो particular steps ଥାଏ ताको हमें process कहूଛୁ। Seମିତି when we talking about, that is called English communication. एठी हमें कौन पढ़ुଛୁ ना marketing communication. Now what are the difference between English communication and marketing communication? English communication is only about a particular word. Marketing communication about a particular product, its services, ଆପଣ product services ରେ communication କରୁଛନ୍ତି। now ଯେତେବେଳେ product ଆଉ services ରେ communication ହଉଛି, there are certain barriers means which kind of product it is. If it is a luxurious product, then the communication is path is very minimum, personal selling करिवे। if it is a semi luxurious and a normal product, ताहले अपन advertisement करिवे, because your buyers are mass population, and when the buyers are mass population, you have to make a advertisement. What kind of advertisement you are choosing? Are you choosing a TV advertisement, print media advertisement, virtual media advertisement? What kind of advertisement you are choosing? What is your allocated budget for that advertisement? ए सबू हेला आपनकर communication process रे आसीबो। So our communication process in marketing is little bit different from the communication process of English. Now try to understand the following stages of the communication process. That is, first one is called identifying the target market. Identifying the target market means for each group of consumers or distributor, a different messages is being required. ଯେମିତି କି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ just 2 minutes before ମୁଁ କହିଲି, if it is a very luxurious product like Lombard cars or Rolls Royce cars, so the marketing, your target audiences, the target market or target customers are very minimum. So for that you are identifying different kind of communication channel or communication medium. But ସେଇଠି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ basic toothpaste. So here the target audience is 100 crore or more than that population of India. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ target audience ଏତେ ଅଧିକା, ତାହେଲେ you have to think about different kind of distribution of the messages or different channel of distribution of messages where your target audiences are very huge. Second part को आसନ୍ତୁ, second process ର step को determine the communication objective. After analyzing the target market and their characteristics, the next step is to find out what is desired from the communication to attract the communication market. That means what should be
attraction point of communication. आपण कोण कहिले लोक माने किनिया को आसीबे. So in toothpaste nei jantu gote simple example is toothpaste ପାଇଁ what is required? It is required the flavor, it is required the cleanliness, is it required the germ killing effectivity? So ଆପଣ ତାକୁ choose କରିବେ that ମୋର communication medium ଟା କୋଉଟା ଉପରେ focus କରିବ. ଯେମିତି କି some advertisement came, communication came where it was focuses to freshness of the mouth. ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଜର୍ମ କିଲିଂ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫୋକସ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ତାର ଫୋକସ କରିଥାଏ, that is it is ayurvedic and all, it will not harm to your teeth and all. So ସେମାନେ ଫୋକସ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ medium ଉପରେ. So ସେମିତି you have to identify what is the objective through which you could make your communication to the customers. Once it was being find out, आपण से जो key factor टा जेतेबेले धरि नेले जे मोर key factor हैला एया. So basing on that I will make a communication. Then you have to design a message. Design a message means whom to communicate, what to communicate, how to communicate. That is called designing a message. Designing a message, that means you have to reach to the audience very effectively and efficiently. Then selecting communication channel. Communication channel means what kind of channel you are communicating. It is personal, non-personal. If it is personal, then it was Salesforce management or personal selling. If it is non-personal, it was goes by advertisement or Salesforce management, or might be if it is advertisement, then what kind of advertisement you are really looking for? Direct advertisement, indirect advertisement. So ये सब हैला आपनकर कोन ना communication process or channels. But remember, to identify communication channel, it is very essential that you have to hold a budget. बुझी परछो जदि communication channel आपण identify करूचंती, that you have identified the communication channel, that is TV, and you identified that my advertisement must come in between the India Pakistan cricket match. So remember, the India Pakistan cricket match भितर जो advertisement आसे तार price बहुत high ही था. That was absolutely very high. Now when the price is very high, is it allow your budget, promotional budget भितर आपण को रहुची ना नहीं, सेटा भी देखिबे. So the amount to be spent to promote the promotion and sell the product, so that decision has to taken before choosing the communication channel. Now came to the last one, that was deciding on the promotion mix. So here money is allocated to various tools or promotion. Before deciding, the promotional or marketing manager has to analyze the nature or impact of the market on each kind of production. So on basing on that, you have to choose the promotion mix. That means आपण जो allocated tools अच्छी. Here money is allocated to various tools. आपण धर TV medium टाको use कले, पिला ना गोटे मिनट, बेबी से डोर टा उजे दे, बेबी डोर टा उजे. So here when someone is the manager will choose the allocated tools. आपण जो allocated tools अच्छी जहाँ को अपन choose करचेंदे, अपन जितने ताको use करचेंदे to make a promotion, you have to take a feedback that whether the tool is appropriate or not. लोक मैंने aware होचंद की नहंती. So that analysis you have to made. On base of that, your production will be accordingly changed. So इटा को मैं कहूँ जो कौन communication रो process in marketing. बुझे ना पिला बने? Yes, ma'am. Okay. सब सोई जाए जमर उठू ना कौन? ना ना हाँ आसुनी अपन को वॉइस आसुनी रे बाबा, कौन कहूँ? Your voice is not clear, not at all clear. All are alive. भाई बंचिया कथा पळेलो. हौ छाड़ तम माने कथा होनी, समय कम अच्छी. आमे गोटे टूल्स पढ़िथिलु, that is personal selling. We'll talk about another tool that was called advertisement or advertising.
So the word advertise has been derived from the word ad and what to. Ad means turn and what to means towards. ଆମେ ଯେତେବେଳେ advertisement କହୁଛୁ ତା ମାନେ କ'ଣ? Something is there which tried to attract us towards that particular thing. So that was called ad and what to. এটা ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ primitive word କୁ ଯାଉଛୁ. Ad ମାନେ advertisement ଯୋଉ ad word ଅଛି, that means turn around. You have to turn. ଆମେ ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ hoarding ଲାଗିଛି and there are like Sachin Tendulkar ଗୋଟେ hoarding ଅଛି and the hoarding is very interesting hoarding. ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଆଖି ପଡୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ ନା ମାଇଣ୍ଡରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବ ହଠାତ୍ କି ସେଟା କ୍ୟାଚ୍ କଲା ନା, ୟୁ ଟର୍ନ ଅରାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ହଠାତ୍ କି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟର୍ନ କରିକି ଆଖିଟା ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି and try to identify what the advertisement is all about. So that is called turn, which is ad is turn and what to is towards. Definition of the advertisement according to Philip Kotler: advertising consists of non-personal or one-way form of communication conducted through a paid media under clear sponsorship. So that was the definition of advertisement. It is a one-way non-personal form of communication. Definitely ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ advertisement ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ question ଆସୁଛି, you can't ask to anyone because it was the advertisement is on TV. ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି ବହୁତ ଇଗରେସଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥାର ଆନ୍ସର ପାଇଁକି ଆପଣ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର टोल फ्री नंबर या तो फिर मेल आईडी रे मेल टे प्लेस करके अपन एडवर्टाइजमेंट आपनको क्वेरी टे रिजॉल्व करछुंती. बट व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग ऑन, इट इज नॉन पर्सनल एंड वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आदर टू वे फॉर्म नहीं. सो इट वाज वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ पेड मीडिया. पेड मीडिया मीन्स आपण आइदर आपण पेपर रे छपांदो आपण पैसा दबाक पड़िबो, आपण टीवी रे देखांदो आपण पैसा दबाक पड़िबो, या तो फिर वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट करंतु एथरे भी आपनको पैसा दबाक पड़िबो अंडर अ पेड मीडिया अंडर द क्लियर स्पॉन्सरशिप. सो दैट वाज कॉल्ड फिलिप कोटलर्स, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर्स एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट को आसी जानतु. Objective of advertisement may be explained in the ADAS formula. AIDAS, ADAS. A stands for, एटा हला आपण इजीली केमती मन रखिबे ता पई कि जेमती हमें गोटे हमें स्कूल रे पढु ना कि हमर when we talk about our eastern zone of India, that is three sisters. कोन ना? मिजोरम, मेघालय and Manipur. Manipur. Three sisters. M stands for M रे तिनी भौणी मु स्कूल रे पढथिली. M रे तिनी भौणी, that was our ईस्टर्न जोन रो तीनटा बेस्ट तीनटा जो हमर राज्य रहिले से मान हले थ्री सिस्टर्स. फाइन. सेमती नई मानन को भी सिस्टर्स रे केवल ब्रह्मपुत्र को हमें ब्रदर कहू, बाकी सब नई मानन को हमें सिस्टर्स रे काउंट करू. सो सेमती जदि हमें गोटे छोटो फॉर्मूला थ्रू रे we try to understand the objective of advertisement, then that was called ADAS. That is, A stands for attract the attention, I stands for create interest, D stands for creation of desireness, A stands for taking actions, S stands for making satisfaction. So that was called the objective of advertisement. Objective कौन advertisement रो ना? first हला attention to attract करिवे कहार customer through your representation of the advertisement, through the music, through the models, through the taglines, through the delivering of words and all. ए सबु जो आपण देखौछन डिस्प्ले करूछंती गोटे 15 सेकेंड और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड गोटे एडवर्टाइजमेंट भितरे आपण जहाँ भी देखौछंती ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक, जने रोल मॉडल जे एक्सिबिट करूछंती प्रोडक्ट को धरिछंती, प्रोडक्ट विषय कहउछंती. सो ये सब जो आपण डिजाइन करूछंती, इट इज मीन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर. Then came to the next objective, that is I is creating interest. When you saw all these beautiful things, your interest will be created. Then that interest is turned to desire. Desire mane kinibar ichha. So the interest is turned to desire, and when the interest is turned to desire, it was now come to action. Then you
search where the product is available in the market. Fine. If it is near and very near to you, then you will make a action or take a action, you will buy the product. Once you buy the product, you got satisfaction. So that was called objective of advertisement. Now came to that factors affecting selecting different advertisement. So kon factor achi jota ki affect korchi apan jete selection korchi advertisement ro, that was called geographical factors, nature of the messages and cost of media. Geographic factor means where to circulate the upon advertisement according to the availability of the product. Jadi, for an example, you are placing or holding advertisement in a very in a area like Uttarakhand in the rainy season where maximum time ସେଠି landslide ହଉଛି and ଆପଣ geographically ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି product ସହିତ. So wisely decide where to make a decision according to the geographic location, topological behavior of the Indian weather. Nature of the message. If the advertisement is just to inform the people, then the advertisement can be done by signboards, hoarding and all. If you're really looking forward to attract the people, then the message has to be advertisement. Cost of media. So, agically advertisement is a very costly affair. So, choose your media wisely so that the budget will allow. Kind of advertisement, different type of advertisement na press publicity or print media publicity, magazine through advertisement karibe, direct mail advantages rahuchi, outdoor advertisement rahibe, broadcast media advertisement rahibo, television advertisement rahibo, cinema advertisement rahibo. So e sabu rahibo kono different type of advertisement re gotte pare gotte padiba. Press publicity or print media advertisement. ता भितर रहिबो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एक्सेट्रा जोटा कि हमें प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट रे कहूछु. सो द न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल एडवर्टाइजमेंट. जेमति कि मो बहुत सखाळु हेले न्यूज़पेपर पढिबो, ता धरे से देखिबो मेगा मार्ट रे कोन ऑफर अछि, तापर मते कहइबो कि चल जिबा ए संडे रे ए मेगा मार्ट जिबा, एथरे ए ऑफर अछि ग्रोसरी ऊपर. So semti you can find out large number of population who are reading the newspaper, they also do the same. Fine. So that was through the advertisement in the print media. So there are certain advantages. It reaches to the almost all places. It explore in a minimum cost. Advertisement published daily basis re, continuous basis re. Economically very flexible. Disadvantages है the life of advertisement is very short because काली के उसे लोगों के ही से paper पढ़ती नहीं पुराना ही जाए. It become waste once it was read out. So it are disadvantages रोची. Magazines are read easily or lazily and they are most attractive. But आजिका date magazines अपन केवल free time रे ही पढ़ुचंदी, सेटा हला तार disadvantages. But especially some business class people like those who are aspirant of going for competitive exam, emane bahut magazines padhanti aur magazines re bhi advertisement hue and people are buying on that. Second hela, after print media we have direct mail advertisement. Direct mail advertisement means it is more popular. This method is more popular in case of mail order business. The advertisement maintain a list of prospect customers and advertisement dispatch to them directly by post or through virtual media and all. Advertisement may be form of circular, leaflet, brochures, catalogs, etc. आजिका डेट रे आउ गोटे बेस्ट एग्जांपल हला, आपण जदि कोनोसी भी साइट खोली दउचंती, तार कोनोसी भी एडवर्टाइजमेंट देखचंती, तो आपण को कंप्यूटर आईपी एड्रेस टा सेठी रजिस्टर्ड हे गेला. बारंबार whenever you try to open your online sites, the advertisement will come. So that was called direct advertisement. Outdoor advertisement re kon rahila? This is the oldest form of advertisement. It is suitable to promote product that need a wide appeal. Messages are exhibited at busy street places and primarily mean to moving populations. Outdoor advertisement जेमती कि अपन का sign board, hoarding, skywriting, etc. मैं तो को outdoor advertisement कहूँचु, which is also helpful for choosing products. Broadcast media, radio, TV, cinema,
virtual media एगुड़ा सब आमे कहूछु broadcast media advertisement जेतले अगुरु जेतले when I was in very I'm kid that time period रे आपनकर ए जो कोन ए जो केबल कनेक्शंस गुडा के एते frequently नथिला गाँ गाँ रे कि आपनकर थर अर्बन एरिया रे कोटे के लोक डिश टीवी पकोथिला सी दउथिला केबल कनेक्शन I remember in that time हम घरे रेडियो चले and रेडियो रे कितने एडवर्टाइजमेंट आसे गीत फित बाजुथिबो त मझिर मझिर एडवर्टाइजमेंट आसुथिबो फाइन आजिका डेट रे भी अपन जतले गाना डाउनलोड करचोंदी या तो फिर स्पॉटिफाई समथिंग लाइक दैट सुनिया ପାଇଁ कि सेते बेले भी आपनकर ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होची देन टेलीविजन यस टेलीविजन तो एडवर्टाइजमेंट ପାଇଁ कि ही होची एंड सिनेमा आल्सो सिनेमा रे भी पॉपुलर स्टार्स माने किछि ना किछि गोट प्रोडक्ट रो एडवर्टाइजमेंट करूछंती सो दिस इज व्हाट दी एडवर्टाइजमेंट बुझी परला पिलानी Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके एक्चुअली आपण जदि प्रमोशन आमे प्रमोशन येटा देखिबा तादरे देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वाज एडवर्टाइजमेंट सो तादरे आमे दीटा ही आपनकर मेजर क्राइटेरिया रहबो in terms of examination that is personal selling and advertisement आ गोटे रहबो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सेटा प्लस आपनकर डिलीवरी सिस्टम दैट मींस आमे प्रोडक्ट पढिलु जेमति कि प्रोडक्ट पीएलसी प्रोडक्ट रो एनपीडी देन आपे पढलु ब्रांडिंग लेबलिंग प्राइस पैकेजिंग एटा प्रोडक्ट रे गला पी प्राइसिंग टा में पढि देलु प्रमोशन पढिलु आ गोटे रहिला प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काली क्लास रे मु आपन को पढेबी प्रमोशन रो पर्सनल सेलिंग हे गला एडवर्टाइजमेंट हे गला सेल्स फोर्स मैनेजमेंट गोटे रहिला सेटा पढेबी प्लस आपन को पढेबी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लस आपन को पढेबी साइबर मार्केटिंग बिकॉज बाकी जेमति कि आपन को सर्विस मार्केटिंग कि साइबर मार्केटिंग आदु टिके टिके पढे देकी आज नोट्स टा मो शेयर कर देबी हैला एबे जो नोट्स टा आपन को देखौथिली सेटा आपन को गोटे 40 पेज रो वर्ड टा मो पीडीएफ करची सेटा मो शेयर कर देबी सेतरा आपन को सब कवर होची बहुत शॉर्ट रे अछि तो सेई जो नोट्स रो मो पाखे ओबी भी अच्छी एफएम भी अच्छी आपण मैम मन जे ସେଥିରେ कहिबे डिजिटल मार्केटिंग ଅଛି ତ हां सेटा सुनंतु जेति की हब्बो काली मु सेति कवर करबी बाकी डिजिटल मार्केटिंग नोट्स वगैरह मु आपण को देई देबी सेटा इजी टू अंडरस्टूड तदर किछि पुंती बुझिबार बेसी नथिबो मु सेही हिसाब रे जोटा इजी थिबो तार नोट्स दे देकी सरीबे मैडम कम्युनिटी ग्रुप रे देबे ना हां कम्युनिटी ग्रुप रे मु देई देबी ओके मैडम ओके मु आज टिके जल्दी साइन आउट करछि कारण मोर 8:30 रे 9 o'clock ऑफिस पहुंचे अछि गोटे एग्जाम अछि आपण ओके माने ओके आउ 10 ओके मैडम मिनिट वेट चल करंतु Okay, नेक्स्ट ma'am. टीचर Thank ओके you, जॉइन ma'am. मैम कर ऑल द मैडम बेस्ट ओके 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 मैडम थैंक यू ऑल द आ बेस्ट पर ओके बाय क्लास टा कहार अछि ओबी अछि बदे Ma'am, hope you अच्छी Yes, ma'am. मैडम से जॉइन करबे आपण माने 5-10 मिनिट ब्रेक दियंतु ओके मैडम आज्ञा Okay. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank मैम you, ma'am. Have a good day. ऑल द बेस्ट मैडम ओके ओके थैंक यू सोनालिका कोन डी कहि दियो माइक टा ऑन करछ कहि दियो कोन डी ଏବେ ତ ଉଠିଲି କଣ କହିବି ଯାଅ ଶୋଇ ମୋ ପଡିବ ପାଟିରେ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଅ ଯାଅ କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିବ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ହେଲା ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ 7:30 ରେ ଉठଲି बा ଏ ସବୁ ଲେଟ୍ ଲୋକ ଯାଅ ଶୋଇ ପଡିବ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ସେ ପଢାପଢି କରି ତମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି କାଇଁ କହୁଛ ତମେ ଯାଇ ଶୋଇ ସିଏ ପଡିବ ପୁରା ପାଦ ଧୂଳି ଆମେ ରଖିବା କଥା ଡିଏସିଲ ଖୋଳରେ ତୁ ଯିଏ ଶିବ ଆସିକି ପୁରା ଜରେ ବାନ୍ଧି ମାନେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ତମେ ଜରିରେ ହଁ ବାନ୍ଧି ହଁ ରଖିଦିଅ ପୁରା ସେ ଡିଏସିଲ ଖୋଳରେ ରଖିଲେ ଚଳିବ ଜରିରେ ଏତେ ବାଲି ରଖି ହବ କଣ ଡେଲି ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ମାରି ହବ ମମି କହିବେ ମମି ଭାବିବେ ବୋଧେ ଠାକୁର କଣ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ସେଟା ନେଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେବେ ଏ ଶଳା ପାପ ହେଇ ଭୋଗି ହେଇଯିବି
ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ବିଭୂତି କରି ଲଗେଇବୁ। ଭାଇ କଣ ବାବା? ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବୁ, ଫ୍ରି ଟିକେ ସେଇଟା ବାଲି ବାବା କି ମାତା ଆମେ ଦେବେ। କହିପାରିବୁ। ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଛି ଭାଇ, ତୁମ ପାଦ ଧରି ଦେଖ। ଏ ବାପୁ ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୁଁ। ଆରେ ସି ତମକୁ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିପ ବାଲି ମାଗିଲେଣି। ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି କି? ହଁ ହଁ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଫେବୃଆରୀ ଟୁ କେବେ ହବ ମାର୍ଚ୍ଚ ତଥାପି? ଭିତରେ ହବ ଆଉ। ତ ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ ତ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଭିତରେ ହବ, ବଟ୍ ନା ବଟ୍ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେବେ କଣ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ହିସାବ କିତାବ ଜଣା ପଡିଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇନି। ନାଇଁ ଦେବାଶିଷ ସେମିତି ଭାଇ କିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାଖାପାଖି କିଛି କହିନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ଭିତରେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାଇ ସେ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଡେଟ୍ ଟା କୁହନ୍ତୁନି, ମ୍ୟାମ ମନା କଲେ ବା, କହିଲେ କି ସେ ଡେଟ୍ ଟା ଠିକ ହେଇନି ତ କହିବା କାହିଁକି? ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ମାନେ ହଁ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭିତରେ ହବ। ହଁ ୟାର ତ ହଁ ମୁଁ ମାନେ କଣ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ ନା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ। ଫେବୃଆରୀ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କେହି ହୁଁ। ଓରିଡ୍ ହୁଅନି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆରେ ପଢିକି ଆଉ ପାସ୍ କରିହବ? ପଢିକି ପାସ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କିଏ ଆସିକି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା? ଚାକିରି କରିକି ଆଉ ନିଜ ଟାଇମ ତ ହଉନି ପାଠ ପଢିକି ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କଣ। ଭାଇ କଣ କହିଲ? ଦେବାଶିଷ ଭାଇ କଣ କହିଲ? କିଏ ଦେବାଶିଷ କଣ ଭାଇ କହୁଛି? କହିଲ ମ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ହଁ ତ ମୁଁ ମୋ ସିନିୟର ପଚାରୁଥିଲି ଏଇ ଆମ କଲେଜ ବିଷୟରେ ହେଲା। ସେ ହୁଁ କହିଲେ ପାଠ ପଢିକି ଯିବ, ନହେଲେ କିଛି ହେଲ୍ପ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲ୍ପ କ ଆଶା କରନି। ମୁଁ ଏଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ହେଲ୍ପ ମତଲବ ହେଲ୍ପ ମାନେ କିଛି ମାନେ କପି ଫପି ଟାଇପ ର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି ନା ମୁଁ ବି ପଢିଥିବ ସେତିକି ପଚାରୁଥିଲି ଲେଖିବ। ମ୍ୟାମ କୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ନାମ ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ହେଲ୍ପ ମୁଁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆଶା ଯାଇଥିଲି। କରନି। ହେଲ୍ପ ପାଇଁ କେହି ଆଶା କରନି। ନିଜ ପିଠରେ ନିଜେ। ସେଲ୍ ହଁ କଥା ତ ଆଉ ଛାଡିଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ବି ରହିଥିଲେ ବେଟର ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଉତ୍କଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର। କିଛି ହେଲ୍ପ ନଥିଆ ହେଇଥି। ମାନେ ହେଲ୍ପ ଗ୍ୟାପ ଟା ଟିକେ ତମକୁ କିଏ ପଡିଥିଲେ ବେଟର ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲ୍ପ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି, ହେଲ୍ପ ନେଇକି ନିଜେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିଏ କେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ କଣ ଦେଖିଲି କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତାପରେ ବି କଣ କିଛି କିଛି ସବୁ କରିହଉଛି। ମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଆଗରୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବେ। ଆଁ? ପିଜି ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଥିଲା, କ୍ଲାସରେ ପିଜି ଆଉ ଅଫଲାଇନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମ ରେ। କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଲି ନା। ଯେ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ରେ ମାନେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ପୁରା ପଢିକି ଲଙ୍ଗ ଲେଖିବା ଟାଇମ କାହାର ଅଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେବୁଲ ପୁରା ଉପରେ ଗାରେଇ ଦିଅ ଲେଖିଛି। ସୋନାଲିକା, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲେଖିଥିବ ସବୁ ଆଗରୁ। ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ ଆରେ ସେ ସବୁ ଯାହା ବୋକାମି କରିବ ନୁହଁ, ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କାହିଁକି କରିଦବ ସେଗୁଡା ତାପରେ ସେମାନେ ଟେବୁଲ ଶୁଣି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଭାଇ ତୁମର ହେଲା। ଆରେ ଯାହା କରିବ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କରିଦବ ସେମାନେ ଶୁଣିଦେବେ। ହଁ ରେ ସିଏ ଚାଲାକି ପଡୁଛି। ଏ ରେ ରହିଯା ରହିଯା। ମ୍ୟାମ କିଛି ଅଛନ୍ତି। କରନି, ଏବେଠୁ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କର, ବଢିଆ ହବ, ନୋ ଟେନସନ। ଏଇ ପଢିଲା ବେଳୁ କହିଲା ବେଳୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ। ସବୁ ନୋଟ କଲେକ୍ଟ କର, ମାଗିକି ପଢାପଢି କର, ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ହଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟର ପା, ଆ ସବୁ ଯୋଗଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ନୋଟ ସପ୍ଲାୟର, ସବୁ ନୋଟ ସପ୍ଲାଇ ସପ୍ଲାୟର। କରିବେ। ଦେବାଶିଷ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଶିବ ଭାଇ ସବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ ଭାଇ ତମେ କର ଫାଡେ, ଆମେ କରୁଛୁ ଫାଡେ ହେଲା। ହଉ, ତମର ଅଧେକୁ ଆମର ଅଧେ। ହଁ ହଁ। ହଉ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି କର, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ତ ତମର କଷ୍ଟମର, ଆମେ ହେଲୁ ସବୁ ତମ କଷ୍ଟମର। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଚାଲ ତୁମ ତମେ ପାଇଁ। ଥାଳି ଧରି ଠିଆ ହୁଅ, ଖାଇବ ଖାଲି। ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ସବୁ ଆସ ନେଇ ଚାଲ। ଓକେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ? ବୋଲୋ। ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଲେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ନା କରିବାନି? ପରୀକ୍ଷା ନ ହଉଣୁ କାଇଁ ନଳାଉଛ, ରହୁନା। ନାଇଁ ମ କରିବା ନା ନାଇଁ ପଚାରି ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରେ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦବା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ ଦେଇଦବା ହେଲା। ନା ଏବେ ନା ଖୁସି ତ? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋନାଲିକା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ମାନେ 22 ଏଜ୍। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ନୋ ହଉ, ଗ୍ୟାପିଂ। ସାନ ଭାଇଟାର ଆମେ ବାହାଘର କରିପାରିବୁନି। ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏକାଡେମୀରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଶୁଣୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ର ୟୁନିଟ ୱାଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିକା ଆମେ କଣ କେହି ସିରିୟଲି ଲେଖିଛେ କି? କାରଣ ସବୁ କ୍ଲାସ ତ କରିହଉନି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିନ୍ ହେଲା କଣ ଅବିକା ସେମାନେ ସବୁ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଦେବେ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନବା କି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ହଁ। ହୁଁ। ମୁଁ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ବେଟର ଛାଡୁଛି ହବ କି 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ। ଭାଇ ବାସ୍ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ଭାଇ ହଁ ତମର ସାଇନ୍ସ ଥିଲା କି +3 ସାଇନ୍ସ କରୁଥିଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ କିଏ ମାନେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ନୁହଁ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ +2 +3 କାର ସାଇନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହୁଁ ରଖିନି ଭାଇ ମୁଁ ମୋ କଥା ଦେଖିଛି ସିଏ ଆଉ କାହା କଥା ଦେଖିନି। ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ବା ହଁ ମୋର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିଲେ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବ କୁହ? ମୁଁ ନାଇଁ +2 ନାଇଁ ସାଇନ୍ସ ନାଇଁ ଥିଲା। ଶିବ ଭାଇ ନାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ ର କହୁନି। ଆମର ଯେମିତି +2 ଟାଇମ ରେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ମେଲ ଥାଏ ଫିମେଲ ଥାଏ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇକି ଇୟରଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଭାଇ କୁଆଡେ ସେମିତି ଯାଉଛ? MBA ରେ ବୋଧେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ନାଇଁ କହିବାର ମିନିଂ ହଉଛି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାମ ହଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ଟାଇପ ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି।